24-28, 150 pesos. Ma'am Rachel, tablate, yours na Ma'am Rachel. Next mga mami, this one is knitted, color blue. Medyo mahaba sa akin to mga mami ha. Okay, pang tall girls. This one is stretchy because it's knitted. Garterized drawstring, wala po siyang bulsa. Walang bulsa. 32-34. 32-34. Blue, 100 pesos. Blue, 100 pesos. Ma'am Evelyn, Lanuza, blue stripes, yours na. Delayed yung comment nung iba. Super delayed. $32-34, blue, 100 pesos. Ma'am Catherine, Lozano, yours na po. Dilipad. Next mga pi, para kayo bumili sa Uniqlo. This one is nice. Bitin to pero white leg. This is denim blue. Ay, ang ganda na ito. Denim blue. Garterized drawstring pocket both sides. Small med lang ulit. Hanggang 28 lang to mga mami. Good. Denim blue. Para po kayong bumili sa Uniqlo. Ang ganda na ito. May bulsa, garter, bitin. Denim blue nga dyan. 150 pesos. Next mga kumari ko nag-opisina. This one is a trouser pants. Navy blue trouser pants, mga mami, pang office girl. Office girl. 28 med. 28 med. Good navy blue. Good navy blue. Denim blue. Ma'am Rose G, yours na po. Next mga mami, pang outdoor, bitin pero white leg. Okay, small med ulit, pocket both sides. Good bitin. 24-28, 100 pesos bitin. Ma'am Levy, navy blue, yours na po. Ma'am Shirley, visible po. Okay, very Zara to mga madam. 100 ko na lang. Bitin, Ma'am Zayers na pang outdoor, Kinema Road. Next, mga mami, isa pa. Ito maganda mga madam. Maganda to. This one in color green, olive green. May pocket here. Uso to ngayon, bitin. Bitin to mga mami ha, pero super wide. Like, perfect pang casual, OOTD. 28-32. 28-32, code Army, 150 pesos. Ma'am Marie, invisible po. Next mga mami, emerald green, bitin, wide leg. Emerald green, dark green to, emerald sa actual. It's garterized mga mami, may pocket both sides. Bitin, wide leg, ganda ng tela, malamig. Malamig, 28-32. Code Emerald, 150, 28, 32. Army, Ma'am Marilyn, yours na po. O, yan. Ma'am Marilyn ba yun? Yan siya. Emerald. Isa pa mga mami. Ganon din, magkaiba lang kulay. Ang ganda rin neto. Okay, dark green, garter sa likod, front is not. Pwede sa mabalakang, wide leg, sobrang lambot. Sobrang lambot. 28-34. 28-34. Mabilis. 150. Emerald. Ma'am Evangeline, yours na. Oh, para makarami mga madam. Next mga mami, this one is a boho pants. Ganda na yun. Tapos na summer. Sakto sa height ko mga mami. Ang ganda rin lang din ng tela niya. Wala siyang garter, may pocket sa side. It's wide leg, super lightweight mga mami. Ang ganda niya. Ganda niya. Size 30. Size 30. Good. Floral. 150 pesos. Size 30.
Mabilis, Ma'am Orlene, yours na po. Ay, lumipad siya, ate. Teka lang. O, isa pa. Mga mami, same nung nauna. Same na to. Wala ba nagmaya na to? Floral? Floral ba to? Floral. Ma'am Clarita. Yours na, Ma'am Clarita. Eto, ganun din siya. Parehas na parehas sila, mga mami. I just think, mas maliit lang to. Ayan. 26 lang to. Pero same fabric, magkaiba lang yung print. Okay, parehas na parehas lang sila. Code, pareho. Size 26 lang. Ma'am Lydia, kita ko po. 150 pesos. Next, mga namin. This one pang office. It's an office pants. Very Zara din to, mga madam. Trouser pants in color green. Girl, ganda nyo dito. Okay, basta kaya nyo to i-style, maganda siya. Parang mahirap parisan kasi ito. 20-29, verde. 20-29, verde. 150 pesos. Ma'am Jasmine, yours na po. Dean, hi! Pareho. Verde, 28-29.